जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय दर्शक मंडली मानकु आज भिडियो रे पुणी थरे स्वागत। प्रेमी भक्तबंधु मानकु आज प्रसंग कहवाकू रखुछि। संसार रे व्यक्ति माने बारंबार पतनर शिकार कहीं होती। पतनर शिकार कहवा अर्थात समाज रे मनीष माने संसार रे जीवन यापन अतिवाहित गला बेले तांको पाखरे बहुत प्रकार प्रतिबंधक आए। क्यों प्रकार प्रतिबंधक ना से माने सब वस्तुवादी भितर गति करथांती। संसार प्राचुर्य भोगविलास उपर गति करथांती। से जो वस्तुवादी भितर गति करथांती सही भितर तांको पाई बहुत प्रकार प्रतिबंधक आए, जद्वारा कि से माने से प्रतिबंधक गुड़ी को निज पाखर एड़ाई पारि न फल से माने शेष समय से पतन होता है। पतन होता है कहबार अर्थात मृत्यु तो अनिवार्य, जन्म हेले मृत्यु निश्चित अच्छी, किंतु एथिरे जो मानकर पतन होते पतनर मुख्य कारण है से माने पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन। जन्म पर मृत्यु अच्छी, मृत्यु पर जन्म अच्छी, किंतु से जन्म मरण चक्रु निस्तार पाई पारती नहीं। अर्थात पुनरपि तांकु विभिन्न जोनि जन्म नहीं कि जन्म हवा को पड़े। यह ही पतन कहुए। जदि से संसार उद्धार पाई पारि थांते ताले से पतन होते नहीं, पुणी भगवान पदार बिंदरे सेवा करने आउ थे आसते, किंतु से पतन हो जाए। अर्थात कौन सी जे पशुजोनि कि कौन सी प्रकार अन्य जेकोसी आसुक प्रवृत्तिर जोनि जन्म हो जन्म भी किसी तार ठिकना न था, कारण कर्म अनुसार फल मिलता है। से दृष्टि आम एथुर उद्धार पाइबा से जो पतन हो जाती जो व्यक्ति माने संसार जो मानकर भी पतन होता है, ये पतन नहापी मार्ग कौन। जदि पतन हो जाती ये पतन हबार बाधा सृष्टि कौन जिनस देखु बंधु माने जितेबाला मनीष संसार भितर अच्छी से सब कौन करुच्ची ना विश्वा भितर घांटी होची। एक पटे संसार एक पटे परमात्मा, गोटे पटे भगवान आ गोटे पटे संसार। जिते संसार विषय से छंदी हो जाउची सेते बेले से परमात्मा ज्ञान संपूर्ण भूली जाउची। तेणु ताकू आउ कौन कथा दिशुनी, एकमात्र से संसार ही दिशुची। तेणु यही सब जिनिस जिते से आसक्ति ही रहुची आ भितरे कौन होची ना तीनिटा जिनिस ता पाखरे बलवत्तर हो जाउची। दर्शक बंधु माने जितेबाला मनीष पाखरे तीनोटी जिनिस बलवत्तर हो जाउची, से तीनोटी जिनिस कौन प्रथम बुझा चेष्टा करिया। से तीनोटी जिनिस होची आसक्ति, अनुराग आउ प्रीति। गोटे जिनिस प्रति मनीष जिते आसक्ति बढ़ी जाउची, आसक्ति बढ़ी बढ़ी जिते ता प्रति कामना जात होची, कामना जात है तापर कौन होची ना से जिनिस प्रति तार आग्रह होची जे जिनिस को मुझे पाइबी। जिनिस को पाईगला परे ता प्रति तार प्रीति जात होची। से जिनिसटा को केमिति अधिक भावे उपभोग करिवो, केमिति ना शारीरिक भाव हो कि मानसिक भाव हो, जो भाव हो से उपभोग कले से जो प्रीति जात होची। प्रीति जात है कौन होची ना तार से अतिरिक्त लोभ जात हो जिनिस प्रति। से जिनटा केमती सब साइड रख पाखर केमती छाड़बनी, जीवन सारा केमती उपभोग कर। सी आ भावुन जे मुझे दिने आसी माने जी मरबी से कथा चिंता करनी। जदि ताको कोटी टंका मिल जाउची कि आहरी 50 कोटी कि 100 कोटी अरब खरब टंका भी मिल जाउची, से जिनिस काणी कर क्या दबनी। खाली मो 7 पुरुष खाई बंची मोर परंपरा वंशगत समस्त शांति चल यहीटा चिंता कर। सी आउ दान पुण्य सब बुद्धि बुद्धि तार सब भ्रष्ट हो जाउची। सी खाली कहूँ ये जिनिस को मुझे सब केमी साइड रखी यहाँ केमी बाहर रु से जिनस कौन सी वस्तु जिनस के पाखे रही सी बुझीपारे कहीं बुझीपारे पाखे सब बुद्धिबुद्धि नष्ट हो जाए। तेणु नष्ट हो जाए कौन तार लोभ अतिरिक्त बढ़ुची से जिनस प्रति। लोभ बढ़ी बढ़ी जो होदी से कहीं बाधा सृष्टि करुच्ची, कहीं तार बंधु बांधव ज्ञाति कुटुंब किसी मागुन आमको पैसा पत्र दियो नदेले कौन हो द्वारा
ତା ପାଖରେ ପୁଣି କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭଟା ଯେତେବେଳେ ଅତି ବଳବତ୍ତର ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯଦି କେହି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେତିକିବେଳେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନା କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହି କ୍ରୋଧରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସନ୍ମୋହ ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ମୂଢ଼ ଭାବ। ମୂଢ଼ ଭାବ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧରୁ ସନ୍ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା'ର ମୂର୍ଖାମୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। କ୍ରୋଧଟା ସବୁବେଳେ ମଣିଷ କ୍ଷତିର କାରଣ ନା। ତେଣୁ କ୍ରୋଧଟା ଏତେ ଖତରନାକ ଯଦି କ୍ରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯିଏ ସଂଯମ ନ କରିପାରିଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗତି ନିଶ୍ଚିତ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ରୋଧରୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବା ମୂଢ଼ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତା'ର ମୂଢ଼ପଣିଆଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହୋଇଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଯେଉଁ ସନ୍ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏହି ସନ୍ମୋହ କେଉଁ କେଉଁ ଆକାରରେ ଧାରଣ କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ 4ଟି ଜିନିଷ ରହିଥାଏ: କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଆଉ ମମତା। ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ମୋହ ବା ମୂଢ଼ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ପତନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। କେମିତି ନେଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। କାମ ଏକ ଚିଜ୍, କାମ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ଆସକ୍ତି ଭିତରେ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେମିତି ପାଇବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରତି ତା'ର ଏତେ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ସେ ଆଉ ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ତା'ର ସନ୍ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ୍ରୋଧଟା ଏତେ ଖରାପ ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସନ୍ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ କଟୁକ୍ତି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ଯେକୌଣସି କାହାକୁ ଗୋଟେ ସରଳ କଥା ବି କହେନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୋଭ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ସନ୍ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଲି ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ସଂସାରରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଲୋଭଟା ଏତେ ଖତରନାକ ଚିଦି, ଲୋଭଟା ସବୁବେଳେ ଯଦି ମଣିଷ ପାଖରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେ ସଂସାରରେ ଧର୍ମାଧର୍ମ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ତାପରେ ହେଲା ମମତା। ମମତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମଭାବ। ସମାଜରେ ସେ ମମତାରେ ଯେଉଁ ସନ୍ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁ ମୂଢ଼ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ସମାଜରେ କୌଣସି ସାହି ପଡ଼ିଶା, ପାଖ ପ୍ରିୟଜନ, ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସହିତ ସମଭାବ ରଖି ଚଳେ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ପାତରଅନ୍ତର ଭାବ ପଳେଇ ଆସେ, ସିଏ କପଟ ଆଚରଣ କରିକି ଚଳେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଆଉ ମମତା, ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷରେ ଯେଉଁ ସନ୍ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, 4ଟି ଜିନିଷ ଭିତରୁ କ୍ରୋଧ ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ସନ୍ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରକୁ ମଣିଷକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସିଏ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଉ ସଂସାରରେ ତାକୁ ଦିଶେ ନାହିଁ। ତା'ର କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସ୍ମୃତିରୁ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବୁଦ୍ଧିରୁ ସବୁ ବିବେକ ବି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବିବେକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ମନ୍ଦ ସଂସାରରେ ବିଚାର କରିପାରିନଥାଏ, ଶେଷକୁ ତା'ର ପତନ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍କଗାମୀର ଗତିକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମମତା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦୂରେଇକି ରହିବା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ଭାବ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ଅତି ସରଳି ଭାବରେ କହୁଛେ ମୂର୍ଖ ଭାବ, ଆକୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସଂଯତ କରି ରଖିବା। ନ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ପତନ ହେବ। ଆମେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଚରଣରେ ସଂସ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ଆଚରଣରେ ଯଦି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କାର ନ ରଖିକି ଦିଅଁ ଦେଉଳ ପୂଜା, ସତ୍କଥା ଶ୍ରବଣ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଯାହା ବି କଲେ ତା'ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।